The Lord's my shepherd, I'll not want. I am the good shepherd. I know my sheep, and my own know me. And I lay down my life for my sheep. They will listen to my voice, and there will be only one flock, one shepherd. Gospel of John, chapter 10, verses 14 to 16. And I will trust in you. Let us always listen to the voice of our shepherd, our Lord Jesus Christ. In his desire to bring the people as one flock and for his voice to be heard, he chose the apostles to bring the good news to the people. And then the bishops, as the successors of the apostles, continue such mission. Dinhi sa atong diocese sa Mati ang obispo mao ang nagdala sa tingog sa magbalantay nga mao ang atong Ginoong Kristo. Busa isip o sa kapanon sa simbahang Katoliko, pamation ta ang tingog sa magbalantay. Ang tingog sa magbalantay. Uban sa atong halangdon nga obispo, Most Reverend Abel C. Apigo Didi. And I will trust in you. Maayong buntag kanatong tanan, aniya na usab kita itong programa ang tingog sa magbalantay nining pizza 19 sa bulan sa Hulyo 2026, ika-16 nga Domingo sa ordinaryo nga panahon. Ug nining ika-260 nga episode sa itong programa ang tingog sa magbalantay, kauban ta karon ang atua nga radio station manager, usab parokyal vicar sa San Nicolas de Tolentino Cathedral Parish, Reverend Father Brian B. Bermejo, DCM. Mayong adlaw kanimo, Father Brian. Yes, sir, maayong adlaw diha kanimo ug sa atong mga sugig nga tig-subaybay alang nining atong programa. Okay, so ato dayon ning sugdan diha, Father Brian, sa usa ka pag-ampo ug pagbasa sa ebanghelyo nini karong Domingo ha. Magampo kita sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Diyos sa gugma ug kaluoy, aniyo na sab kami nining among programa alang sa pagpadayag sa imong pulong ug gugma diha sa imong katawan. Tabangi kami diha sa among pagpamati ug pagsangyaw sa imong maayong balita. Ibubo kanamo ang among gikinahanglan na magtubo kami kanunay diha sa imong grasya ug panalangin. Giyahi kami diha sa among pagtuo nga amo kining mapuy-an sa adlaw-adlaw namong kinabuhi ug buluhaton. Lamdagi kanunay nga maglakaw kami diha sa imong kahayag aron mamahimo kami nimong instrumento sa gugma, kaluoy ug paglaom. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay, daghang salamat Father Brian sa pasiuna nga pag-ampo ug ato rin sundan sa pagbasa sa ebanghelyo na karong Domingo ha. Ikutlog gikan sa ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 13 bersikulo 24 ngadto sa 43. Sige daw Father Brian. Kinutlogikan sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya misugilon si Jesus kanilaglaing sambingay ang gingharian sa langit sama sa usa ka tawo nga nagpugas og maayong binhi didto sa iyang uma. Usa ni anak kagabi samtang nangatulog ang tanan, usa ka kaaway miadto og misabod og liso sa mga sagbot sagol sa trigo. Ug unya mibiya. Sa nakatubo na ang mga tanom o misugod na sa pagbuswak ang mga uhay, diha pa mailhi ang mga sagbot. Ang mga sulugoon sa tag-iya miduol kaniya og miingon, Sir, maayong binhi ang gipugas mo sa imong uma. Busa, diin man gikan ang mga sagbot. Siya mitubag. Usa ka kaaway ang naghimo niini. Sila nangutana kaniya. Gusto ka bang pangibton namo ang mga sagbot? Siya mitubag. Ayaw, kay sa inyo unyang pagpangibot sa mga sagbot, maapil unyag kaibot ang trigo.
Pasagdi ninyo nga ang trigo ug ang mga sagbot magdugang tubo hangtod sa ting-ani. Kay ingnon kuraunya ang mga ngani. Ibtan ninyo pag-una ang mga sagbot, bugkusan ninyo og ilabay ngadto sa kalayo. Apan tiguma ang trigo og ipusa didto sa akong kamalig. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Okay, daghang salamat Father Brian sa pagbasa sa Ebanghelyo nini karong Domingguha, ika napulog unom nga Domingo sa ordinaryo nga panahon nining tuig year 2 o tuig 2 cycle nga A. Okay, Father Brian, mura og dugay-dugay nga nawala ang programa sa tingog sa Magbalantay, ang katapusan katupang Hunyo 28, katong daditama episode, katong miyagi nga duha ka Domingo milabay, Hulyo 5, wala kay dito ako sa CBCP meeting, unya katong miyagi nga Domingo usab, katong pizza sa pizza ito nga naging Domingo nga diin wala usab nakapahigayon sa ato ang episode sa tingog sa Magbalantay. So muna nga balik kami sa kahanginan ug diha sa Facebook page ug sa ato ang table sa ato ang channel diha sa TCTV. So kaninyong tanan okay naata balik ug greetings kaninyo maayong adlaw nga Domingo kaninyong tanan nga diha nagkapi-kapi sa inyong mga balay, nangandam sa inyong pamahaw, o ang uban nangandam diya sa pag-adto sa santos nga misa diya sa ilang parokya, o kung si Father na ay gischedule nga misa sa GKK, so hinay-hinay na po pangandam para sa santos nga misa. Okay, so amo na nga sa tanan nga mga Facebook followers ug sa atuang mga tigpaminaw, mayong adlaw kaniyong tanan ug labaw na ang atuang mga mission partners. Okay, Father Brian, kay karon nga semana July 19 hangtod sa sunod Sabado July 26. Sige daw, kung nabatay mga birthday celebrants nga ito ang nahibawan karon pari, madre o mga laiko nga nailan nato karong adlaw Domingo, July 19 hantod sa July 25 sa adlaw nga Sabado. Yes, Bishop, aduna gayud kitay mga kauban nga nagsaulo gayud sa ilang adlaw nga tawhan nila karong adlaw walay lain si Father George Cajes Jr. nga naa karon sa parokya sa Sigaboy. Happy birthday diha kanimo, Father George. Okay, ang atuang kura paroko sa St. Francis Xavier Sigaboy ug Pastoral Director, happy birthday kanimo karon gayon no 19. So I hope nga din malipayon nagsaulo pagpasalamat sa Dios. Okay, do na po baylain Father Brian? Ug usab Bishop, belated happy birthday kanang ginahatagan nato og kalawat adlang Domingo, walay lain si Ate Baby Go, Carmen Go, Enrique. Okay, katong piyesta sa Carmel, no? Katong miyaging Huwebes. So, happy birthday, belated happy birthday Ate Baby. So, natong baskog pa siya. So, kung na mga fundraising ato ang radio stations, tanan nga mga contacts niya, iya gayon nga tawagan o iya nga i-text kay aron mo suporta sa ato ang mga fundraising o mga kalihukan sa radio station, sa seminary o uban pa. So belated happy birthday, nabisitahan sila sa ato ang CM, sila Sister Ann gipakalawat niya og Sister Joy atong iyang birthday, lipay siya kayo kay lagi duha matas karaga Father Brian kay fiesta man niya pagbalik nato misa po dito sa Carmelite. Okay. So, mo nang tanang nag-birthday katong mayang semana o karon semana na happy birthday kaninyo. Okay, mga nag-anibersaryo sa ilang pagkapari, pagkareliyoso o kaminyoon Father Brian atong nahibalaan hangtod karon Sabado, July 25. Ug atong i-greet alang sa ilahang unang anibersaryo sa ilang pagkapari si Reverend Father Edmar Lapos SDV ug Father Marijon Cabales SDV. Okay, katong Domingo, bisag isa ka semana na mga fathers kay first year anniversary ninyo. So belated happy first anniversary. So inyong 365 days ng pagkapari diha gyud sa Lupon, unya diha sa
kuwasay para sa San Justino. So salamat din nga sa katuig ang inyong paghalad sa Ginoo, pagdihog sa inyong mga kamot, pag-alaga sa Ginoo, inyong hagyod nga gihatag diha sa parokya sa San Vicente Ferrer o sa San Justino Parish niya. Sunod Domingo raw Father Brian, o hapit na no ilang piyesta? Yes, Hapit na duha ka semana ang mudagan, piyesta na sa San Justino. August 2, Bishop. August 2. So, duha ka Domingo ang labay gikan karon. So, belated happy sacerdotal anniversary. Ug usab katong 14 katong miyagi nga Martes, of course, diha chaplain sa Camilos St. Camilos Hospital, si Father Rene Sales, MI, belated happy sacerdotal anniversary. Ug sa tanan nga mga nagsaulog sa ilahang kaminyoon natunong natungay semana o karon July 19 hangtod sa Sabado, July 25, happy wedding anniversary kaninyo nga tanan. Okay, katong mga nindot nga mga celebration last week, Father Brian, ato ang i-greet. Ug ato usab i-greet og belated happy 142nd nga kapistahan diha sa San Salvador del Mundo Parish, Caraga. Ug usab ang 38 nga kapistahan alang sa Mount Carmel Monastery ug ang ika-123rd Foundation Caraga Municipality ug ang ilang 4th Silatan Festival. Okay, so nindo to daghan ang misimba, bibo ang Caraga katong miaging Miyerkules ug Huwebes nga didto ta, daghan ang mga tao labi na sa Santos nga misa. So mao na nga belated happy fiesta kaninyo og sa lungsod pod 123rd founding anniversary sa lungsod ug ilang 4th Silatan. So mao na nakabibog maayo. Salamat sa suporta sa atuang mayor sa lungsod, sa iyahang suporta sa makalihukan sa parokya. Okay, Father Brian, katong miyaging Biyernes, ako pong gi-send off ang atuang kani wave 3 na ni, ika-third na ni, dili na food packs, apan mga personnel na nag-medical mission ang Davao Digos Tagum ug Mati, ug ang Mati na nga delegation katong miyaging Biyernes sa hapon milarga paingon dito sa Jose Abad Santos sa duha ka barangay ang ilahang medical missionan, ang barangay Kitayo ug barangay Balangunan ug mao na nga diha sila nga barangay kay ang uban pod ang Tagum lahi nga barangay, ang Davao lahi nga barangay ug ang Digos usab. So mao na nga padayon na to ang pagtabang. So salamat sa mga volunteers. As of this time naapa sila sa karon sa Digos kay didto sa Jose Abad Santos kining duha ka barangay kay duha ka adlaw ang ilang engagement didto. So salamat sa mga volunteers gayod. Okay, mao na nga panaghiusa kay padayon tong pagtabang sa mga biktima sa linog didto sa Jose Abad Santos kay ang sa Caraga region ang Kidmaco nga sub-region na pod ang mag-atiman na kanila ug dito sa Sarangani province ug South Cotabato. Okay, Father Brian, i-greet sa nato atong mga regular mga listeners ug televiewers. Yes, Bishop, ug atong i-greet ang mga kanunay nga nagasubaybay, nagapaminaw diha sa ato ang istasyon sa DXHMAM, DXDB 97.5 Spirit FM ug usab nagatanaw sa ilang telebisyon through Trinity Cable TV. Ato usab i-greet ang RSO FM station ni Mayor Ronnie Usnan dito sa Caraga, ang Madayaw FM sa Baganga ni Mayor Larry Bitaya og sa tanang mga mibiyahe karon diha sa kadalanan nga nagatanaw usab og nagapaminaw diha sa ilahang mga radyo og nagasubaybay usab alang sa ato ang Facebook accounts. Okay, so mayong adlaw kanyo nga tanan diha hantud diha sa Dawan area, Kalapagan, hantud sa Maragusan o didto ba sa didto sa hantud sa Malita nga di madungog kita sa Pagsibya. Happy listening, happy Sunday kanyo nga tanan. Okay, Father Brian, importante gid sa mga tawo nga din una sila moadto sa misa o diha sa kasalon sa pulong. Pabalunan nato sila una diha sa imuha nga pamalandong sa atong unang pagbasa kay aron na sila makutlo nga mga punto sa pamalando. Sige daw, hatagi daw sa imong pamalandong ang atuang mga katawhan gikan sa libro sa Kaalam, kapitulo 12, bersikulo 13, then lukso sa bersikulo 16 ngadto sa 19. Sige daw, Father Brian. Yes, Bishop, diha sa atong unang pagbasa, nagisgot kini mahitungod kung kinsa gayud ang Dios nga una sa tanan siya gayud gamhanan apan makita usab diha kaniya ang iyang pagka maluluyon. Siya gayud kanunay nagaatiman diha sa iyang katawhan
mao nang anaa gayud ang iyang paghigugma ug padayon ang iyang pagtabang diha sa matag usa kanato tungod kay ang Dios kanunay nagauban diha kanato. Bisan tuod anaa kita sa kalisdanan, mga klase-klaseng problema, mga panghitabo sa kinabuhi nga usahay mangutana kita kung naa ba gayud ang Dios, siya ba gayud nagatabang diha kanato, nagauban diha kanato. Mao nang ang Dios sa maong mga kahimtang o sitwasyon padayon sa pag-amuma o pagtabang diha kanato, pinaagi sa iyang makaluwas nun nga gahom aron iyang ibubo ang iyang dakong kaluoy o gugma diha kanato. Bisan pa kitang tanan makasasala, iya gayud gigamit ang iyang gahom pinaagi sa maong kaluoy aron kita mahiuli kanunay diha kaniya. Mao nang ang Dios diha sa iyang kaluoy anaa gayud ang iyahang pagbati, pagigugma diha kanato aron kita ubanan sa atong kahimtang ug mga sitwasyon. Okay. So salamat Father Brian sa imong nga nindot nga pamalandong diha sa pagpahinumdom sa katawhan diha sa pagkamaluyon ug kaayo sa Ginoo na diha sa tuwang unang pagbasa sa libro sa Kaalam or Book of Wisdom, chapter 12 verses 13 to 16 to 19. Okay, Father Brian, naghatag na og signal ang atuang floor director sa mo nga muhunong kita sa makadiyot. O ato yung pasalamatan ang mga tao nga nagsuporta nga nung nakaabot ta og 260th or 260 nga episode sa atong programa nga mao ang Tingog sa Magbalantay. And I will trust in you. This program sponsored by Mrs. Carmen Go-Enrique, Mrs. Violi Askander of Dasha Security Agency, Mrs. Elizabeth Zimmerman Dutart, Mrs. Jackie Tan, Mrs. Evangeline Sintus, Federation of Filipino Catholic Chinese Mahdi Chapter, Bob Ogips's Construction and Supply, Breslin Brothers and Sisters, Miss Juby Benong, Miss Mi Reyes Polgar, Mr. and Mrs. Wilfredo and Carmen Apigo and family. Mr. Milo Claudio, Mr. and Mrs. Romy and Annie Famador. Mr. and Mrs. Noli and Imelda Balcan. Friends of the Bishop of Mattie, Florida, USA, Mrs. Anonymous from the city of Mattie, Miss Crystal Grace from the city of Mati, Mr. and Dr. Ornell and Jovich Fuentes. Mr. and Mrs. Boy and Virgincita Sobiaco. Ms. Chris Lopez. Mrs. Maria Cristina Molina Tuason. Trinity Cable Television Network, And I will trust in you. Ug balik kita nining atong programang ang Tingog sa Magbalantay. Ug karon ani ana kita nining atong ikaduhang bahin nga mao ang catechism part o ang pagtulunan sa simbahan. Ug aduna kitay mga pangutana alang sa atong mahal nga obispo. Ang unang pangutana, Bishop Abel, bago lang muna human sa 132nd CBCP Plenary Assembly niadtong July 3 to 10 didto sa Archdiocese sa Osamis, unsa man ang nindot nga nahisgutan ninyo didto nga mapaambit nimo sa atong katawhan dinhi sa Diocese sa Mati. Okay, salamat Father Brian sa maong pangutana kay murag bag-o pa na human gayod gani katuntang miagi nga Domingo apan wala katay higayon sa pag himo sa atong programa kay niabot ko Sabado sa hapon ya pagka Domingo diha po kumpirmasyon dito sa Caragas so mao na nga wala tatong July 12 no ikaduhang Domingo so karon na nato ni maisgutan
So yung pangutana, bago pa yun, mo na pasalamat mi nga nindot ang pagka-host sa Archdiocese sa Osamis, sa probinsya sa Misamis Occidental. So mo na pasalamat kang Archbishop Martin S. Humuad Didi, ug sa makaparian dito sa ilahagayon nga mainiton nga pag-abi-abi sa mga delegado, ug sila nakialayon usab ang all-out support sa ilaha nga gobernador or LGU dito, Province of Misamis Occidental, Governor Attorney Henry Waminal, ug sa tanan nga mga munisipalidad nga namisitahan ug namisahan namo dito, ug gipadayag lang mainiton nga pag-abi-abi kanamo. Okay, so Father, naghisgot man ta, Father Brian, sa mga nangagi nga gihisgutan sa CBCP. Ang una gayud nga ipaambit sa pila ka Domingo kini gayong bag-o lamang gipagawas nato katong miaging Lunes, July 13 ang CBCP Pastoral Letter on Mental Health, Compassion and Hope. Sa daghan nga mga naisgutan kanila sa tong unahon kay aron punto gayud nga mga punto gayud nga maisgutan nato ug presko pa kaayo. So pagawas kini atong miagi nga Lunes sa atuang CBCP President Most Reverend Gilbert si Garcia Didi, ang Arsobispo sa Lipa ug kasamtangan nga CBCP President. Ug mao ni ang titulo nini, ang CBCP Pastoral Letter on Mental Health, Compassion and Hope. Ang diin ang background nini tungod kay sa ato laging panahon karon kining mga realidad nga mental health, kining mga tawag nato og naay tendency towards anxiety, kining dili ma-explain nga kahingawa, nya magdala nga to sa depression, uban po nga realidad diha sa addiction, no? Dili lamang nga maghisgot ang addiction diha sa droga, dili lamang kanapa napoy addiction nga nakaguba sa kinabuhi sa uban ug sa pamilya, ang addiction sa gambling, labi na karon ang online gambling. Siguro sa paghisgot nako ni naay makarelate ang uban nga dili lamang addiction sa droga, napod online gambling nga lisod na kaayo gawasan, mao na nga ang uban naputos na sa utang tungod sa addiction sa gambling. Uga mo na napoy kaning kamingaw, loneliness or grief or kining mental health challenges. So kining pagbangutan, grief o mental health challenges. So kani karong tuang namo na uban na ingon nga ay naa sila mental health break karon maka-relax kay daghan ang mga mental problems nga ang gawas karon. Gani katong miagi nga mga tulo kasi man nakurata dito sa Tacloban kay mga batan-on 15 ug 14 may pusil sa ilahang mga classmates diha sa ilahang tulunghaan. So do na gayoy problema diha sa yang una-una kini nga mga realidad sa itawag nato og pagputol o pagpatay sa kinabuhi o realidad sa suicide nga nang kabahig na sa kaning mental health issues nga tuang gisagubang karon. Ug mao na nga karon ang tuang mga kaobispo nakalantaw niini nga angayan gayon nga bantayan. Mao na nga nagpadayag diri, as your bishops will first of all say to every person who is struggling, you are not alone. No? Wala ka nag-inusara. Kay diha sa tuang biblical text nga gigamit imong maong pastoral letter gikan sa Ebanghelyo San Mateo kapitulo 11 bersikulo 28 nga nagkanayon, come to me all you who labor and are burdened and I will give you rest. So nga tuang Ginoo mismo ang nag-ingon nga duol kamo kanako, kamo nga gibug-atan sa inyong palas-unon kay papahulayon ko kamo. Mao na nga una nga gipadayag sa mga obispo nga diin kami naging kanyo nga kadto nga mga dunay mga struggle sa lang kinabuhi, wala kamo nag-inusara. No, ang Dios na higugma kaninyo. Mao na nga imbita nga tong Ginoo, duol kamo kanako, kamong gibug-atan sa iyong palas-unon. Jesus never turned away to those who suffered.
He drew near to them, listened to them, touched them, restored their dignity, and brought them back to the community. So mao ka na ang nindot gayud nga assurance nga diin kamo nga gibug-atan dunay mga struggle sa kinabuhi nga diin ang ato ang Ginoong Dios mismo ang nagpasalig kanato nga siya namati kanato, miduol kanato ug nagbalik no restore sa ato ang dignidad ug usab pagpabalik kanato sa katilingban. Muna katong gipangmayon niya nga mga sanglahon balik pagpahiling sa pari aron ang pari may kayo nga naayon na kamo ug balik na kamo sa iyong katilingban. So mao kana ang gipagayod sa atuang Ginoong Hesukristo. Nagpadayon mo sa pag-ingon nga mental illness is not a sign of weak faith. So kanang problema sa kaning mga suliran sa atuang panghuna-huna dili ka natimaan nga huyang ang imong pagtuo. Naakalay tubang nga gibuot na sa imong nga huna-huna. It is not a punishment of God. Mao na ato ang una-unaon nga dili ka nasilot gikan sa Ginoo. Like any illness, it deserves understanding, appropriate care, and compassionate accompaniment. No, ano nga kanang mga mental health nga mga illness gayon ta nga dili ka na nga estimaan ka na nga huyang ka og pagtuo. Sama-sama masakiton ka, dunay kinahanglan ka og pag-atiman, no? Pagsabot, understanding, ug dunay mag-atiman o uban kanimo, accompaniment, no? Compassionate accompaniment. Mao po na ang mga say naay mga problema diha sa ilahang pangunawa sa ilahang pangisip. So mao na nga ang simbahan like any the image and likeness of God, and the person possesses an inalienable dignity that no illness can ever take away. So kung pagtanaw nga kay tao ka, no, do na kay dignidad bisag unsa imuha nga sakit ni suglubang, una kay kani sakit nga cancer o AIDS o kaniba nga dunay pamilya nga diin mo sa membro sa pamilya nga may hunos sa iya nga kinabuhi, no, nga dili nga nawala ang iyang pagka-dignidad, siya hinimo sama sa kasamahan ug sa imahen sa Ginoo nga dunay dignidad. Ug mao na nga kani karon ang ato mga kabispan isa nga a reality we cannot ignore. Sa atong panahon karon realidad ni nga di po nato i-ignore, mao na nga tan-aw na to ang mga kabataan nga man nga kaniadto madugog na to sa Amerika ratong naay mga batan-on nga mamusil diya sa ilang eskwelahan. Nakugang ta kay nahitabo kini sa Pilipinas. Mo na nga kini realidad nga dili na nato pwede nga isit aside lang, dili na ignore lang nato. Kinahanglan nato nga atubangon kini. Wala labi na ang usahay nagkataas nga mga issue sa addiction, gambling online o kini nga sa suicide. Behind the statistics are real persons, a student overwhelmed by pressure, bullying, and prejudice, parent crushed by death, an overseas worker separated from family, a victim of abuse, an elderly person living in loneliness, someone trapped in addiction, or family grieving the suicide of a loved one. So kini klaro kayo nga gipadayag nga mga realidad nga dili pwede nato i-ignore. Kay luyo nining mga nagkataas man ni statistics na hitabo nini. Luyo nining mga numbers nga nagkataas sa mga panghitabo na ay usa ka tawo nga nagsagubang nining maong suliran. Nga diin it can be usa ka estudyante nga na overwhelmed sa pressure sa iyang pagtuon o sa iya pang mga demands, o usa ka estudyante nga biktima sa bullying o prejudice o pangganang bias. Wala mga pobre man ka, dili man ka pwede sa mo, nani usay kuan man ka, dili man ka class, kuan man ka kanang dili man ka pareha namo, native man ka. So wala na usahay ang mga prejudice. Or kini nga usa ka larawan sa ginikanan nga naputos intawon sa utang. Mao na usahay nga luyon ini mga statistics nga dunay mga problema na ay nga ginikanan nga
taas ng utang nga in taon, di na sila makabayad. Or usa ka overseas worker layo sa iyang pamilya nga din nabugatan diha sa iya nga kamingaw. Or victim of abuse, mga sikreto nga mga bata nga wala nga biktima di ay sa mga tawo nga masaligan unta nila. Nayo sa incest, ang nag-abuso kanila ilahara nga uncle o ilaha nga tiya mao na usahay nga kining victim of abuse. Mo na nga makapikto gyud sa mental health sa usa ka bata. Or elderly living in loneliness. Usa ka hamtong nga nag-inusara na lang siya kaya wala na lagi, retired na o wala bay nagatiman kaniya. O someone trapped in addiction. So mao na kung gingon ganihad, ang addiction dili lamang sa droga apan apil na nining mga sugal, gambling. It can be diha sa physical, face to face, or online. Ang online gayud nga makalisod kayo kay di mo mahibalan, nahurot na day ang savings, so mao na nga aburido na ang huna-huna. So kana siya ang ikon nga realidad nga dito ma-ignore. Ug mao kana nga ang simbahan ang lantaw gayud nga dili lamang ang suliran, kinahanglan gayud unsa may ugat niini. Ug mao na nga nagingon ng tuang mga kaobispuhan kami ang ugat nini kini nga poverty, unemployment, injustice, family breakdown, natural disasters, migration, and even growing scourge of online gambling and other addictions can deepen emotional and psychological suffering. So mao na nga mga factors no nga kani emotional down kay ka, mura na basta down kay ka mo nasugod na mura di nakakatulog nanay mga timaan sa imuhang pagka emotionally distress. Labi na psychological, una-una, bisag unsaon nimo og piyong, unya dili ka makatulog tungod kay sa paghunahuna sa mga suliran. So mao na nga din, they are not only personal burdens but also social concerns that call us to greater solidarity. So mao na nga diha pod ang mga obispo nagpahinuno nga, we also recognize that we are living in a digital age with technology, artificial intelligence, and offer extra opportunities for learning. Mao nang usahay, kung nadili ma-check, left unchecked, some technologies, when left unchecked, can also contribute to anxiety, loneliness, comparison, cyberbullying, addiction. So, mao na katong uban nga naa diha sa daw apps diha sa computer nga din maka-impluwensya sa bata, labi na kanang apps nga unsa kay nga apps Father Brian nga din mura og the passion for kanang sa baril o kanang pagpatay man nga mabutang ka mo na tan-awon permi sa mga bata o mga batanon mo po nang usahay kung dunay magbuli sa ila makaunaw na dayon nga ay kuhaon na ko tong baril sa ako ang papa, bantay lang mo. So, mao na usahay mag-operate sa ila nga una-una. Ug mao na nga din, unsa man ang lakang uswisyon sa mga obispo. A church that walks with those who suffer. Mao na una nga pamalandong alang natong tanan. Our response as church begins by listening and offering accompaniment. So, mao na gyud ang unang basic ang pagpaminaw ug pagpanaw uban kanila. So, mao na nga din sa tuwa nga mga programa sa kuan nga napoy mga untagi offer nga mga counseling sa mga eskwelahan nato sa tuwa nga mga Catholic schools. Bago lang nagmeeting ang mga head sa tuwang Catholic schools, so usa na nga nahisgutan nila kini gayong sa paghataw og counseling kay daghan sa mga estudyante, mga batan-on nga walay kapahungawan sa ilang gibati, dili sila magiyahan. So mao na crucial diha sa listening o accompaniment. So mao po na diha sa tuwang mga batan-on, mao bisan sa tuwang mga programa sa radyo, ngana po na nga kung doon na kamo mga pangutana interactive, pwede nyo nga ipadala dinhi. So, pagpala nga dunay pagpamati ug makasulti sila. Every parish, family, basic ecclesial community, school, and Catholic institution can become place where people feel safe to ask for help without fear of shame or rejection. So, mo na kita giawhag sa simbahan no nga din. Parokya,
Basig atuang family and life ng mga apostolate, dili walay panahon nga makataw ga counseling. Puro lang seminar nga usahay nalimtan konsiderasyon nga pamitaon na nato ni ulahang sitwasyon. O sa tuwa nga taga pamilya, basig engross na kaayo sa paggunit sa cellphone, wala na pagpamati siya sa matag usa. Mga GKKs, diya sa tuwang GKKs, dili lang siguro kanunay nga contribution o programa unsa kay kuan diyang mga gibati sa tuwang membro sa tuwang katilingban. Okay? School and Catholic institutions. So mga painumduman nga kita nga kabahin kita sa pagpamati ug pag-uban kanila. Dili lang kini obispo, pari o madre, ang tanan nga mga ahensya sa tuwang simbahan mo ang hagit ipahinumduman kita nga kita kabahin gayud niini nga mao nga hagit. So we encourage those experiencing mental health challenges to seek appropriate professional care whenever needed. Seeking medical or psychological help is not a lack of faith. So mo na tuwag yung una nga katong mga dunay masay nga mga problema ipadayag yun i-share sa imong kailang pari madre o mga naglihok da sa simbahan. Doon na kuya kailang na siya sakit nga cancer. So di siya mukunong sa kuha og text nga bishop i-appeal ko sa imong pag-ampo na napud kuya session. So in a way okay kuan lang gyud padaya salig lang sa grasya sa Ginoo. Salamat sa Dios nga idin nahinahina niya humano iyang daghan nga mga sessions. So naay positive attitude nga din, positive attitude nga wala siya nag-inusara diha sa iyang kalisdanan. So mo nangingon nga seek a professional help. Dili nato ni makaya kung mag-inusara ta. Unya, kung moingon ta mga tagtabang sa uban, dili kin nagpadayag nga kulang ta sa pagtuo. Kinahanglan ta kauban nga mopanaw nato. So mao na nga dito kalimtan gayud kini nga pahimangno nga be humble, seek professional help. God's healing often comes through the dedicated service of doctors, psychologists, counselors, other caregivers who work that we gratefully acknowledge. So katuwang mga banggitan nga mga doktor nga maayo kay mamati ug mohatag sa ilahang mga tambag, mga counselors nato nasa mga eskwelahan, uban nga mga centers, caregivers, ug katuwang mga kaparihan o kamadrihan, ay gyud pagpanuko sa pagtabang. Ikatulo o duha ka punto to the families who have loved ones through suicide. Nangon na diri ang mensahe sa mga kaobispuhan, we wish to speak especially to families grieving the death of a loved one through suicide. The church entrusts your loved ones to the infinite mercy of God. So manang una gayod ang gipadayag simbahan nga gusto namo nga ipadanga tumusulti sa mga pamilya nga diin na nawalaan og mahal sa kinabuhi tungod nini nga realidad sa suicide. Nga ang simbahan nagatugyan sa inyong mga igsuon nga nabiktima niini ngadto sa kaluoy walay kinutuban nga kaluoy sa Dios. Kay unsa man ang pagtulunan sa simbahan ani. So klaro man na kayo nga ang kinabuhi sagrado kay gikan sa Ginoo nga dili kita mupatay o mo nang naa sa sugo sa Ginoo. Apan gawas gay niya na diha sa Catechism of the Catholic Church number 2282 to 2283 kanayon diha, as the grave psychological suffering can diminish personal responsibility, we should not despair of the eternal salvation of persons who have taken their own lives. In God's hand is the life of every living thing and the breath of all mankind. Please do not lose hope. So, klaro kayo sa pagtulong sa simbahan nga kining grave psychological nga suffering nga gibati sa tuwang mga kaigsunan wala kini nagpaubos sa ilaha nga personal responsibility. Mao na nga dili kita mao ang paglaom nga sila diha nga din wala na sila'y paglaom at ubangan sa mata sa Ginoo.
we should not despair because the eternal salvation of persons who have taken their own lives, dili kita mawad-an sa paglaom. Mo na nga ang simbahan nagaampo alang kanila, nagahatag sa funeral rite tungod kay lagi diha sa ilaha nga psychological suffering nga din wala mikunhod ang ilaha nga diha ilaha nga pagkatao ilaha nga personal nga responsibility mo na nga padayon ato nga pagampo alang kanila ug mo na simbahan nga nagampo alang sa pamilya nga nahingtungdan niini. If you have experienced misunderstanding or felt unwelcome within the church during a time of grief, we ask for forgiveness. No? Itong mga nakaingon nga nagsulti og dili maayo, ang simbahan nangayo og pasaylo og understanding. So we urge our priests and workers to accompany families with compassion and celebrate the funeral rites in accordance with the current ecclesiastical discipline and to proclaim the hope that is found in Christ. Nga simbahan pa nga pupaday siya kaluoy, compassion ug magsaulog sa funeral rites kung sa gitong rito alang sa namatay no ihatag alang kaniya tungod kay nga tuwa nga pagampo gayud atong gihalad alang kaniya. Okay, sa katapusan, our commitment is usa ka simbahan. As a church, we commit to building communities of encounter, breaking the stigma, and strengthening collaboration, and walking together in hope so that every person is welcome, accompanied, and freed from the stigma. So, muna nga itong simbahan, commit gayud nga, ang panaw nato is panaw o katilingban nga panagtagbo encounter. Sa panagtagbo nga din ato nga gidawat ang matag-usa kanato nga din walay stigma, walay labeling, nagpalig-on sa ato nga pagtinabangay ug nagapanaw nga puno sa paglaom nga makaya ra lagi nato ni malampasan ra nato ning kining mga bag-ong realidad sa ato nga panahon karon no kining tawag nato og mga mental issues nga hulga kanato. So mo na nga panaw nga uban sa paglaom ug pulong sa paglaom. As communities of faith, isip simbahan, let us remember in our prayers those with mental illness, those who care for them, and families who carry these burdens with love and quiet courage. So mo na nga sa nga paghandom alang kanila diha sa nga nag-antos nining mao nga suliran. So mo na ang kinauyukan mga punto diha Father Brian sa pastoral letter nga gipadayag sa mga kaobispuhan bahin sa mental health, pagpadayag sa kaluoy, compassion o hope paglaom nga dili mawad-an sa paglaom. Father Brian, sigdo na kay ikadugang isulti nga gamay komentaryo sa sulat pastoral sa mga kaobispuhan. Yes, Bishop, ang problema sa mental health usagayad ka realidad nga dili kini pwede baliwalaon tungod kay bisag kinsa apektado niini o maapektuhan usab niini. Malay ko man bata o litaw, dalaga, marelihiyoso o mga pari, tanan pwede maapektuhan niining mental health issues. Unang kinahanglan gay mamahimo kitang aware, mamahimong magbinantayon diha sa atong kaugalingon, keep in touch with ourselves kung saan nahitabo diha kanato, o kinahanglan usab mamahimong balanse kining atong pagpuyo. Kinahanglan usab dili lang sige og tambay sulod sa kwarto, sulod sa balay, kinahanglan usab mugawas kung kinahanglan nga bakasyon, mo biyahe aron makatabang mas maayo. Apan kinahanglan balansehon pod ang ato ang pagpuyo, di lamang usab nga sige og tambay sa gawas, apan kinahanglan usab nausab kita sulod sa panimalay uban ang atong pamilya. Mao nang aduna ko'y namisahan usa ka bata high school funeral mass, unya nangutana ko kung unsa ang hinungdan, walay lain suicide tungod kay diha sa iyahang mga tawo nga nakapalibot diha kaniya naapektuhan siya
o nawad ano sa iyang pagtuo tungod sa mga tao nga sige og hunghong o usab pinaagi sa mga social media o mga apps nga ilang gipanggamit kauban ang iyang mga higala o mga kaila. O apektado usab siya tungod kay wala ang iyang ginikanan o pagmuuli siya diha sa balay siya lang usa ug unya ang iyang igsuon gabi na moabot. Mao nang ang bata diha sa iyang kaugalingon nga ana ang maong loneliness, pag-inusara o paghuna-huna o kinahanglan nga mabantayan kini dili lamang ang iyang pamilya. Una sa tanan ng iyang pamilya adunay responsibilidad apan apil usab ang mga tao nga nakapalibot diha kaniya hilabi na ang iyang mga kaparyentihan o mga silingan. Mao nang yes Bishop, mao nang kinahanglan kitang tanan gayud magtinabangay alang sa pagbalik sa ato ang mayong hunahuna o kasing-kasing hilabi na diha sa atong pagtuyo. Okay, so mo na nga a reality that we cannot ignore. So mo na nga head-on kayo ang pagpahinumdum sa mga kaobispuhan sa sulat pastoral. Okay, Father Brian, pwede pa man natin balik-balikan. Sunod kay daghan mga importante ug nindot nga mga punto niini bisan sa ubang mga programa siguro pwede ni ma-digest sa ubang programa nato sa radyo bisan kay mga punto ni sa imbuntag, bidlisiw sa pagtuong Katoliko, sidlag sa pagtuong Katoliko, pwede makakuha kag mga punto pagpahinumdum sa mga batanon. Okay, doon na pa tayo ato ang pangutana, Father Brian, sa atong catechism part. Yes, Bishop. Alang sa atong ikaduhang pangutana, Bishop Abel, karong umaabot nga Agosto 1 hangtod 4, mao ang pagbisita dinhi sa diocese nato ang Our Lady of Guadalupe. Unsa man ang angayan nga masayran sa atong katawhan bahin sa mao nga birhen. Okay. So, karon siguro makabantay mo sa uban nga post sa Facebook sa Manila ug sa uban nga mga dioceses nga din naan nagalibot ang imahen sa Our Lady of Guadalupe ug gani karon sa pagsulti nato July karong Domingo naa na diri sa tuang nga area sa Silingan o sa Kidmaco kay katong miaging July 16 ug 17 naa sa Kidapawan. Sura mo na nga padulong na diri sa atuang metropolitan sa Davao. So unsa may background ay ngano nga milibot man diri sa Pilipinas ang imahen sa sa Our Lady of Guadalupe. So niadtong December 12, 2022 sa kanhing Santo Papa Pope Francis padayag siya nga kinahanglan na andamon nato ang ika-500 years nga pagsaulog sa pagpakita sa Birhen sa Guadalupe ngadto kang San Juan Diego. Nya ang 500 years na karong umabot nga December 12, 2031. So 2026 na karon 5 ka tuig ang modagan na paingunan ng motong ang Santo Papa gihagit niya ang mga kaobispuhan sa Mexico nga atong ni pagkuyanap sa tibuok kalibutan kay pagpangandam nato sa ika 500 years nga pagpakita sa mahal nga Birhen Maria ngadto kang San Juan Diego. So mao to nga gidawat among hagit sa Santo Papa sa mga Mexicanong obispo ug niadtong 2024 duha ka tuig milabay ang CBCP midawat usab nini nga okay sa 2026 mao ang tuig nga diri sa Pilipinas mo bisita ang atuang mahal nga Birhen Maria, Birhen sa Guadalupe. So mao na nga gatong miagi nga bulan nagsugod dito sa Manila ug karon na nata Hulyo 19 so naa na diri sa Mindanao. Ug Father Brian kung namati karon katong miaging sugod gyud sa CBCP July sa meeting. Ang una na 3 to 7 mao man na ang amuang annual retreat. Nya sugod sa meeting proper 8 ngadto sa 10. So mo na nga pagka 8 miabot dito sa Archdiocese sa Osamis ang imahen sa Our Lady of Guadalupe. Timing pod nga naami dito sa parokya sa Clarin. So kita na ko imahen sa Birhen sa Guadalupe. So nga soon you will visit our diocese, Blessed Mother. So mao to dito sa Osamis. Nya mo ni karon nga ang schedule diri sa tuwa fast forward mo na nga doon na tayo schedule. So, bulahan ta nga na schedulean. Karong August 1 ngadto sa 4. So, August 1, adlaw nga Sabado, o hangtod sa 4, adlaw nga Martes.
So mao na nga moag-abot niya. Mao na nga karon nga ubawot nga Domingo o karong adlaw basahon nga ako ang circular letter nga nagpaibalubahin nini. Mao na nga mangandam kita nini kay kabahin man sa pagpangandam nga 2031 500 years na palapnag ang mensahe sa Guadalupe ug nakabisita sa tibuok nga kalibutan nga diha sa tuang panahon karon nga sa kagubot daghang mga kalamidad ang mensahe sa mahal nga Birhen Maria alang kanato nga gikan sa iyang pinalanggang anak mahinumduman nato ug magmalig-on kita diha sa tuang pagtuo. So mao na ang background. Ay mao na maning kamo to kanus man na bishop o father nga schedule. So kini siya kay lisod man dako man kayo ang iyahang imahin ug ang crate dako kay mo na nga upat ka adto diha lang nato mabutang sa tuwa nga Cathedral San Nicolas de Tolentino Cathedral Parish. Dili pwede mabalhin-balhin kay lisod i-dismantle ug lisod na pud i-plaster kay nindot man kayo yang butanganan. So mao na nga ang tanan nga mga bikaryato ug mga parokya nga sa bikaryato gi-schedule na lang, gi-schedule. So ang pag-abot diha karong Agosto 1, dako man nga crate box, andamon pa sa buntag ug diha sa hapon na i-plaster. Pagkaugma August 2 adlaw nga Domingo mao na ang opening. So ako pa ning kuan sa opening mass kay piyesta pud ni didto sa San Justino nga parokya. So finalize pa na kog announce kung unsang misa kay ang alas 9 didto man sa San Justino nga fiesta nila. So i-announce lang ang final sa Santos nga misa. Ug mo na sa pagkahapon nga diin gikan sa buntag ang San Ignacio de Tolentino nga bikaryato. Nya pagkahapon sa alas 2 ang San Salvador del Mundo nga bikaryato nga naglangkob mo na nga si Father Joel Vidal ang atuang Vicar Forest siya pud magpahibalo didto sa mga parokya nga sakop. Pagka Lunes nga diin adlaw nga August 3 ang alas 9 sa buntag bikaryato ni St. James Vicariate. So dito sa Boston, Katiel, Kinablangan ug diha sa Lambahon ug sa diha sa atuang sa Immaculada Concepcion sa Baganga. Nya pagkahapon ang San Vicente Ferrer nga Vicariate. Kaya sa Lupon, Banay-Banay, ngadto na sa Bato-Bato, sa Sigaboy, ngadto sa Luzon, kana nga bikaryato. Ug mao na nga pagka-Lunes na Martes, August 4, mao na ni ang pagdismantle na pod. Butang na po balik sa crate kay biyahe na po paingon dito sa Tandag nga diocese. So mao na nga dili ta maka-welcome dito sa entrance sa province kay naraman sa back. So diha na lang ta sa cathedral ug atuang ikuan kini nga din ang iya nga imahin maplastar na ug atuang ma-welcome kay dako man ang iya nga statue gayud. So mao na initial pa lang kini ang circular letter basahon karong adlaw pamati kamo og inyong schedule. Ug wala sa inyong schedule gusto mo pamilya nga bisita free kayo kay hangtod sa gikan sa buntag hangtod sa alas 10 sa gabi ang pwede makabisita sa atuang mahal nga Birhen Maria, Our Lady of Guadalupe. Kaya kusog-kusog po ni nga atuang devotion sa mahal nga Birhen Maria. Pag-abot ako sa clergy house, daghan kong nakita nga mga imahin sa Our Lady of Guadalupe. Bisan sa kuang opisina naa dito ang kung atubangan ang imahin sa Birhen sa Guadalupe. So mo na nga thank you nga din bisitahan kita sa mahal nga Birhen Maria. So katong nakabati karon nining August 1 nga to sa 4, sige schedulean ninyo inyong pagbisita diha. Kung makauban mo sa inyong bikarya yung parokya, mas maayo. Kung dili masulod, then kamo individual or as family mo bisita kay welcome nga kayo. Father Brian, i-appeal po niyo promote diha sa tuang istasyon sa radyo. Na kay kadugang? Excited na kayo, Bishop, ang mga katawan din sa diocese alang sa pag-welcome sa maong imahin sa Birhen sa Guadalupe nga mo nang first time gayud kini mahitabo dinhi sa atong cathedral ug kada mga bikaryato nangandam usab alang sa ilahang pagsaulog kauban ang mahal nga Birhen Maria. Mao nang giawag ko ang mga katawhan labi na dinhi sa Mati nga atong igayog i-welcome og
o ato sa pasudlon diha sa ato ang simbahan diha sa katedral ang atong mahal nga Birhen sa Guadalupe. Okay, so correct na akong kagaling di sa Tandag, magi pa dahil sa Diocese sa Prosperidad, Agusan del Sur. So dito dahil ang gikan sa Mati, dito sa Prosperidad nga Diocese. Okay, Father Brian, mataas-taas ko na ito, kay daghatag mga nindot nga gisgutan o mga one information. Sino, doon na pa ba? Yes, Bishop, doon na pa'y katapusan nga pangutana. Bishop, maghisgot, tagamay sa katikaran sa diocese, information lang. Una, Bishop Abel, nakahisgot ka kaganina bahin sa medical mission sa Daditama dito sa duha ka barangay sa Davao Occidental. Wala pa ba di ay mahuman ang atong pagtabang dito? Okay, nindot nga pangutana, wala pa ba rin mahuman ng pagtabang? Sayod man kita nga ang magnitude nga 7.8 bugat dayud kayo sa mo nang sila dito naapa sa kalisdanan. Sama sa na sinati kaniadto diri sa October 10, 2025 nga taas-taas ang pagtabang. So kita po di simbahan kani nga pagpadayag sa tong kaluoy mo nga taas-taas po. Mo nga kaduhatan nakapadala ko diri sa Coast Guard sa Balut Island ug sa Jose Abad Santos. Food packs padala dito no kahugna. Nya karon ikatulo kaniya po nga kanina po ito ang medical mission. So, mo itong nahisgutan ganyan sa greetings nga, karong taknaa, karong adlaw, second day nila naa sila dito sa duha ka mga barangay nga ilaha nga nag-engage sila, barangay Kitayo ug Balangunan, barangay Balangunan sa Jose Abad Santos, ang ito ang mga volunteers. Ang itong naging Biyernes sa hapon, dito ko, nag-send off nila, 11 ka mga sakyanan ang gikan diri sa Mati. Composed doctors, dentists, nurses, mga medtech, uban pa nga mga medical practitioners, mga volunteers sa counseling, uban pa nga din larga sa convoy paingon sa Digos ug pagka gahapon Sabado sa buntag tulak sila paingon sa Jose Abad Santos sa unang barangay ug karon ikaduha nga barangay. So kini ato ang pagpakialayon nga nana po sa third phase ang ato ang medical assistance, debriefing, counseling uban pa nga din nagyud ang diwa sa Daditama Centiricum Ecclesia to think and feel with the church. So pag una-una o pagbati mo na nagkahiusa kita. So dili lang matihan, napoy taga Tagum, napoy taga Davao, ug ang mga taga Digos. Ug dili ni Davao, pasalamat po ta sa Mati nga din gisuportahan ta sa ato ang LGU province, Governor Nelson Dayang Hirang, nga nihatag pud siya og iyang financial support para sa ato ang mga logistics na magina krudo, pagkaon, kinahanglan sa ato ang mga volunteers. So mga nga at least na dugangan nga ato ang calamity fund sa tabang sa gobernador nga din makapadayon nito sa mga daghan nga mga personal volunteers nga ni hatag silang kaugalingon ug katong mga donors sa mga medicines ug uban pa ang Dios mga panalangin kaninyo kay lagi kita as a church isa sa kasimbahan nagtabang ngadto kanila kaya sa akong lingon na pila ka bulan ang milabay, nakasinati ta usab niya nang mao nga kalamidad. So mao na karon nga update lang pagpahibalo ngadto sa kinalayuan nga GKK nga naa ka mo gi-contribute diha sa inyo ang gitabang sa second collection. Gani pag si BCP, ningon si Bishop Jimmy ug si Bishop Alan sa Marbel, Bishop Abel, ipadangat sa iyong katawhan, salamat sa kwarta nga inyong gipadala, salamat sa mga pagkaon nga gipadala. So ilang gipabati ka nato sa sibibing salamat sa inyo ato ang pagtabang ngadto kanila. So pinakaling ang GKK, salamat sa inyo nga gitabang ug pangapag-ampo. Okay, Father Brian? Yes, Bishop, aduna pa kita ikaduhang pangutana bahin ini ato ikatulong bahin. Bishop, nagsugod na ta og isgot sa Second Diocesan Pastoral Assembly of Mati or Second DIPAM. Asa naman ta karon sa pagpangandam, Bishop Abel? Okay. So, nini nga pangutana, una day, katong medical mission, panguluhan dito ni Father Orbila, ito ang Social Action Director, o si Father, coordinate kang Father Rolly Fernandez sa atuang St. Camilo's Hospital, o diapod sa DOH ng coordinate pud kita. Ako lang dungagan, Bishop, o kauban ni Father Orbila ang atong mga representative sa SOCOM. Okay. Ma-document ang mga panghitabo, kalihukan nga ipahigayon din. So, mo nga natin mga photos nga nagpagawas, nag-istorya ta
karon dunay mga photos nga gipagawas diya sa screen tungod sa SOCOM, no? SOCOM. Yes. Okay, salamat sa nini nga mao nga mga volunteers nato nga miuban. Okay, so yung pangutana DPAM. Second DPAM, Second Diocesan Pastoral Assembly of Diocese of Mati. Si kadua ni naisgutan na to ang decree of convocation. Karon asa naman ta? Father Brian, Bishop Abel, asa naman ta? Niadto nga July niadto nga miaging sugod sa simana nagsugod usab og tuyok ang atuang nga mga team, ang atuang volunteer team sa Davao Oriental State University, pinanguluhan ni Doc Ed Sumili og team ni tabang nato ug atuang sa pastoral team. Kay katong mga pangutana questionnaire nga 50 ka mga questionnaires gihatag sa matag parokya aron ihatag sa mga leaders, ordinary churchgoers ug uban pa na fill upan nila, na checkan nila ug kadto pagbisita nila gikan dito sa Boston kang Father Alfie katong miaging Lunes July 3 bakat July 1 2 so July 6 July 6 nga kuan o 5 July 5 nagsugod sila ug padagan isa ka adlaw duha ka parokya mao na to ang verification. So naay sinudo nga panagisgot unsa man ning kasulti nga mo man ning kasulti sa inyong survey o sa inyong pangutana. So pangutana sila ang mga pangulo nato nga mitubag niadto. So man naay validation kay aron humanin murag ang katapusan gabi Father Brian no sa atuang cathedral gabi July 18 gabi gikan sa alauna nga to sa alas 7 sa gabi sa cathedral kay ubay-ubay man ta hantud sa gabi. So katapusan mo na nga karon si manahuna ugma ila na putong iproseso kay aron manay survey givalidate gayud gipamati ang mga tao ug kani atong himuon sa nato ang mga pastoral nga programa sa diocese. So sa laktod nga pagkasulti ato gyud gigamit ang kining sa atuang padayon sulong sa atuang framework sa implementation sa synodal decrees. Kaya ron makita gyud nga unsang mga synodal nga mga programa haom kayo ang atuang gipanghimo. So hoping karong nga bulan na maproseso ug magambalay na kay aron sa November 18 to 21 ato na nang tan-awon og hisgutan. So mao na karon ang atuang dagan diha sa atuang nga pagpangandam sa Second Diocesan Pastoral Assembly of Mati. Ug sa sunod bulan sa September, Agosto, and then sa September, sugod ato ang pag-ampo alang sa kalampusan sa ato ang pastoral assembly. So far, karon nga adlaw, kagabi lagi na human ang duha ka semana nga validation. So salamat Dr. Edito Sumili sa Dorso ug ang inyong mga team, volunteers ug sila pod si Father Nestor Morata ug si Father George Kahis ang nag-team kauban sa tuang taga-pastoral nag-uban sa pagbisita sa 22 ka mga parokya ug quasi parishes. Susunod niya na kita po lingkod mga pari ug mga madre ug uban pa nga mga sektor. So far mao na Father Brian. Yes, Bishop. Sige, Bishop. Okay, nindot kaayo, Bishop, ang imong gipaambit sugod katong unang pangutana hangtod sa katapusan ug at least ang mga katawhan sa Dios adunay mga makutlo nga mga butang nga ilahagay yung mabutang diha sa ilang kaugalingon. Okay, sorry nga taas-taas ang atuang katikisem part kay moral yung daghan tag mga nindot nga atuang nga ipaambit mga nindot nga masabtan sa tuang pinalanggang katawhan aron nga ay magkalingkon sa tuang pagtuay mao din yung programa pastoral sa tuang diocese buhi di ay nagpadayon og panaw. Okay, Father Brian, kay wala naman tayo igo nga panahon sa tuang ikaduha nga bahin tuod taas-taas pero mabulukon man mo na nga mohunong kita sa makadiyot ato pasalamatan ang mga tao na naghatag og kinabuhi natong programa nga mao ang Tingog sa Magbalantay. And I will trust in you. This program sponsored by
Mrs. Carmen Go-Enrique, Mrs. Violi Askander of Dasha Security Agency, Mrs. Elizabeth Zimmerman Dutart, Mrs. Jackie Tan, Mrs. Evangeline Sintus, Federation of Filipino Catholic Chinese Mahdi Chapter, Bob Ogips's Construction and Supply, Breslin Brothers and Sisters, Miss Juby Benong, Miss Mireis Polgar, Mr. and Mrs. Wilfredo and Carmen Apigo and family. Mr. Milo Claudio, Mr. and Mrs. Romy and Annie Famador. Mr. and Mrs. Noli and Imelda Balcan. Friends of the Bishop of Mattie, Florida, USA, Mrs. Anonymous from the city of Mattie, Miss Crystal Grace from the city of Mati, Mr. and Dr. Ornell and Jovich Fuentes. Mr. and Mrs. Boy and Virgincita Sobiaco. Ms. Chris Lopez. Mrs. Maria Cristina Molina Tuason. Trinity Cable Television Network, and I will trust in you. Aniya na kita sa ikatulong nga bahin sa itong programa, ang tingog sa magbalantay. Okay, Father Brian, bisan tuod taas-taas ang catechism part, pero worthwhile man kay pagpaligon sa tuwang pagtuong nga Katoliko. Okay, Father Brian, lagi kayo na, hapit na alas 8. Paingon na sila musimba sa ilang parokya o nga sa ilang JKK. Sige daw, Father Brian, ato sila nga pabaunan, ato sila nga hatagan sa pasiuna nga pamalandong sa atong ebanghelyo. Taas-taas ito nga ebanghelyo karon, pero nindot nga makakutlo sila og punto sa pamalandong. Sige daw, hatagi na sa pamalandong sa ebanghelyo na karong Domingo ha. Ay kutlogikan sa ebanghelyo San Mateo, kapitulo 13, versikulo 24 ngadto sa 43. Sige daw, Father Brian. Yes, Bishop, diya sa atong ebanghelyo, nagisgot kini mahitungod sa sambingay nga gipadayag ni Jesus ug iya kining giagi pinaagi sa maong sambingay aron atong masabtan o makit-an ang maong gingharian sa Dios diha sa mga simple nga mga butang o mga lihok nga naa diha kanato. Mao nang iya gayong gisugilon ang mahitungod sa pagpugas. Mao nang sa maong pagpugas adunay duha ka klase, ang maayong magpupugas o ang dautan nga magpupugas. Niining kalibutan na realidad gayud nga naa gayud ang kaayo o ang dautan. Mao nang ang Dios kanunay gayud nagtisok diha kanato og mga maayong pulong, maayong tanom, butang o mga buhat diha kanato. O kung unsa ang gitanom sa Dios kinahanglan mutubo kini diha kanato hangtod kini mamunga. Mao nang kinahanglan kanunay gayud ang maayo mao'y atong puy-an og isabwag diha sa iyang umahan. Og kining iyang umahan mao kini ang kalibutan kung asa kita naglawig og nagpuyo. Mao nang ang pangutana diha sa atong kaugalingon unsa klase kitang binhi nga naa diha sa atong kaugalingon nga ang gitanom sa Dios o sa klaseng binhi nga miturok diha kanato. Mao nang pag-abot gayud sa panahon kung unsa gayud ang gitanom diha sa atong kaugalingon, ato usab gayud kining anihon sa umaabot. Kung maayong mga butang, maayong kinaiya ang atong gitanom, nga gitanom sa Dios nga ato usab kining giatiman, sigurado maayo usab ang atong madawat. O kung dili maayo, pagabot sa panahon, dili usab maayo ang atong paaboton. Buot pasabot mga igsuon, maabot gayud ang takna nga mao ang ting-ani kung asa gayud anihon sa Dios ang tanan natong mga buhat. Siya gayud ang mutan-aw diha kanato
kung maayo ba usab ang miturok ug ang bunga nga namunga diha kanato. Mao nang iya gayong gipadayag nga ang maayong ani ibutang gayod sa maong kamalig ug ang maong sagbot nga mao ang dautan. Angay gayud kining tigumon ug sunugon sa maong kalayo. Maong mga igsuon, diha pa lamang makakat-on na kita sa ato ang pagmangalandong tungod kay the choice is in us. Kita lamang ang mupili kung unsa gayud ang angay natong sundan ug pilion usab sa atong kinabuhi. Naunta mga igsuon, diha sa ato ang kaugalingon, naunta mamahimo kitang maayong binhi diha sa maong umahan nga samtang naglawig kita nining kalibutana o kita usab naunta mamahimo kitang maayong instrumento sa Dios alang sa pagsabwag sa maong gugma, kaluoy ug paglaom aron maglawig kita diha sa maong kinabuhi padulong ngadto sa Dios nun, langit nun ug balaanon nga kinabuhi nga kita kanunay nagasumunod, nagatuman sa kabubuton sa Dios. Okay, salamat gayon sa pamalandong Father Brian nining napulog unom nga Domingo sa ordinaryo nga panahon. So mao na nga padayon natong palambuon sa tuwang matambok nga mga kasing-kasing ang binhi sa mensahe sa kaluwasan. Ug challenge po nga kita mamahimong tigpugas nining binhi diha sa atuang pamilya, sa atuang GK Katilingban, sa pagpangalagad o diha sa parokya, o bisan kayong gitrabahuan, pugas ang mao nga liso binhi kay mamunga gayud kinig daghan itong kinabuhi. So salamat Father Brian sa nindot nga pamalandong alang sa tong pinalanggang katawhan. Okay, sali pa nato tapuson Father Brian, kasi doon na kay pasalamatan o doon na kay i-greet nga tuang mga listeners, Facebook followers ug televiewers. Yes, Bishop, ako lamang i-greet ang tanang mga SOCO members na kanunay gay naglihok diha sa nagkadaiyang parokya dinhi sa atong diocese. Ug usab ako i-greet ang tanan akong kaparyentehan, mga igsuon ug mga pangmangkon. Okay, so salamat ug in advance karong umabot nga Sabado, piyesta diha sa parokya ni San Santiago Apostol o St. James the Apostle sa Katiel. So karong umabot nga Biyernes ug Sabado anha kami diha. So advance happy fiesta sa mga parokyano ug pari nato diha sa Katiel ug na diha sa Mernol Academy of Katiel. Advance happy fiesta. Okay, Father Brian, taas nga panaw, 260 nga episode. Dili kini maabot na to kung wala ang mga tao nga nagpaluyo kanato naghatag sa ilang mga resources. Sige daw, ato sila i-mention nato silang pasalamatan. O karon atong pasalamatan sila Mrs. Carmen Go Enrique, Mrs. Violi Escandor of Dasha Security Agency, Mrs. Elizabeth Zimmerman Duterte, Mrs. Jackie Tan, Mrs. Evangeline A. Sintos, Federation of Filipino Catholic Chinese, Mati Chapter, Bob O'Gibbs Construction and Supply, Resalen Brothers and Sisters, Miss Jovi Binong, Miss Mira Espolgar, Mr. and Mrs. Wilfredo and Carmen Apigo and family, Mr. Nilo Claudio, Mr. and Mrs. Romy and Annie Famador, Mr. and Mrs. Noli and Imelda Baucan, Friends of the Bishop of Mati in Florida, USA, Mrs. Anonymous from the city of Mati, Miss Cristel Grace Esteban, Mr. and Dr. Ornel Anjovic Fuentes, Mr. and Mrs. Boy and Virgencita Subiaco, Miss Chris Lopez, Mrs. Cristina Molina Tuazon, ug ang Trinity Cable TV. Okay, so kaninyong tanan, daghan gayud kayo nga salamat sa inyong makanunay nga pagsuporta aron maabot kami sa ika-260 nga episode. Sunod Domingo pon 261st nga episode. Okay? Ug po nga greeting sa tanan natong mga mission partners, dunay mga bag-o nga pangalan, uban po naghatag na po silang mga pledges. Salamat kaninyo kay lagi gamit sa pagbag-o sa tuwang mga kinahanglan sa technical, ug gani po diha sa tuwang entrance na po yung mga bag-ong kausaban, na mga larawan gikan sa unang
mga direktor sa tuwang radyo ug hangtod sa kasamtangan kang Father Brian. So naana diya sa entrance sa tuwang radio station ug ang larawan usab ni kanhi Bishop Patricio Alo ug ako karon nga inyong current nga obispo. So muna nga sa inyong tabang sa mga mission partners, nagpadayon kita og Sibya, mission diha sa kahanginan ug diha sa social media. Salamat kaninyo. Okay, Father Brian, kay wala tayo igo nga panahon mo na nga tapuso na to kini diha sa pag-ampo. Ug sa naanda na, ako gyud nga ginagamit ang opening prayer karong Dominguha o collect opening prayer nini ikanapulog unom nga Domingo sa ordinaryo nga panahon. Sa ngalan sa Mahanog sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Mag-ampo kita. O Ginoo, kaluoy ang imong katawhan ug dugangi dinhi kanamo ang imong mga hatag sa pagtuo, paglaom ug paghigugma. Ug himuha kami nga magmakanunayon diya sa pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausab kanino. Umalain kaninyo ang Dios nga magagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Fortitudo mea Dominus, the Lord is my strength, ang Dios mo akong kusog. Exodus chapter 15 verse 2. Kaninyong tanan, malipayon nga adlaw nga Domingo, Happy Sunday to all. Happy Sunday. Happy Sunday. Nabati na nato ang tingog sa Bangbalantay diin ang mensahe sa kaluwasang gipadayan. Ang katinawan bahin sa pagtulunan sa Katolikong simbahan gipasabot. Ug ang pulong sa Dios atong gipamalandungan. Daghang salamat sa inyong paguban sa itong mahal nga obispo dinhi sa programa ang tingog sa Magbalantay. Hangtod sa sunod nga Domingo, ang Dios magapanalangin kaninyong tanan. I will trust.